इमोर्टल इस्लाम के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आखिरी नबी की प्यारी सीरत में चौथा बाब आपकी बारगाह में पेश करेंगे, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। मगर हस्बे रवायत, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इमोर्टल इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। तो चलिए नाज़रीन ग्रामी, बढ़ते हैं मौजू की जानिब। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदा से ही बेहतरीन किरदार के मालिक थे। जब आपकी उम्र मुबारक 25 साल हुई तो आपकी सदाकत और दयानत के हर तरफ चर्चे होने लगे। मक्का की फ़िज़ाओं में आपके लक़ब सादिक व अमीन हर तरफ गूंजने लगे। शहर मक्का की एक मुअज़्ज़िज़ और मालदार खातून थी जिनका नाम था खदीजा। उन्हें ऐसे अमानतदार शख्स की ज़रूरत थी जो उनका माल मुल्क शाम से लेकर जाए और वहाँ फ़रोख्त करके नफ़ा कमा कर लाए। आपकी अमानत और सदाकत की शोहरत जब हज़रत खदीजा तक पहुँची तो उन्होंने आपको पैगाम भेजा कि आप मेरे माले तिजारत मुल्क शाम लेकर जाएं। जो तनख्वाह मैं दूसरों को देती हूँ, आपको इसका दुगना दूंगी। आपने उनकी ये दरख्वास्त कबूल फरमा ली और तिजारत का सामान और माल लेकर मुल्क शाम रवाना हो गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम मैसरा भी आपके साथ था। एक बार फिर जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बुसरा पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा राहब की इबादतगाह के करीब क़याम फरमाया। वो राहब मैसरा को पहले से जानता था। इसी बुनियाद पर वो इसके पास आया और आपकी तरफ इशारा करके कहने लगा, ये कौन हैं जो इस दरख्त के नीचे उतरे हैं? मैसरा ने जवाब दिया, ये शहर मक्का के रहने वाले हैं, बनु हाशिम से ताल्लुक़ है, इनका नाम मोहम्मद है और लक़ब अमीन है। राहब कहने लगा, सिवाय नबी के आज तक इस दरख्त के नीचे कोई नहीं उतरा। फिर उसने पूछा, क्या इनकी आँखों में सुर्खी रहती है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ, और वो हर वक्त रहती है। ये सुनकर नस्तूरा कहने लगा, यही अल्लाह के आखिरी नबी है। मुझे इनमें वो तमाम निशानियाँ नज़र आ रही है जो तुरैत और ज़बूर में पड़ी हैं। काश मैं उस वक्त ज़िंदा हूँ जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएंगे। अगर मैं ज़िंदा रहा तो उनकी भरपूर मदद करूँगा। ए मैसरा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कभी इनसे जुदा मत होना, उनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें नबूवत का शरफ अता फरमाया है। हज़रत खदीजा मक्का की मालदार और बहुत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ खातून थी। आपका ताल्लुक़ कबीला कुरैश की शाख बनु असद बिन अब्दुल अज़ीज़ से था। इनका सिलसिला नसब 3 वस्तों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अहले मक्का उन्हें उनकी पाक दामनी की वजह से ताहिरा यानी पाक बाज के लक़ब से याद करते थे। उनकी उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी। उन्होंने 2 शादियाँ की थीं और उनके दोनों शौहर इंतकाल कर गए थे। बड़े अमीरों कबीर अफराद ने उनकी शादियों के पैगामात भेजे, लेकिन उन्होंने तमाम पैगामात को वापस कर दिया और ये तय कर लिया था कि अब निकाह नहीं करेंगी। लेकिन आपके इखलाक, आदात, बरक़ात और हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनकर उनका दिल आपसे निकाह की तरफ माइल हुआ। उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया को बुलाया। हज़रत सफ़िया बीबी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के भाई अवाम बिन ख़ुवैलिद की बीवी थीं। उन्हें बुलाकर उनसे आपके कुछ ज़ाती हालात के बारे में मालूमात ली। फिर शाम के सफ़र से वापसी के तकरीबन 3 माह बाद उन्होंने आपकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा। इस रिश्ता को पसंद करने की वजह ख़ुद हज़रत खदीजा यूँ बयान फरमाती हैं, मैंने आपके अच्छे इखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। आपने इस दरख्वास्त को अपने ख़ानदान के बड़ों और अपने चचाओं के सामने रखा। उन्होंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। आपका निकाह हुआ जिसमें आपके चचा अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और अपने माल से 20 ऊँट हक महर मुकर्रर किया। हज़रत खदीजा तकरीबन 25 साल तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहीं। उनकी ज़िंदगी में आपने कोई दूसरा निकाह ना फरमाया।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتے گزاری۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو زبردست بارش سے حرم کعبہ میں سیلابی پانی آ گیا۔ اس سے کعبہ شریف کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ قریش نے طے کیا کہ مکمل عمارت کو توڑ کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کام کو شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آپ بھی شریک ہوئے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، حجر اسود ایک پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ اس پتھر کو چھونا چومنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اہل عرب میں یہ پتھر بہت محترم سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی یہ پتھر کعبے کی دیوار میں نصب ہے۔ حجر اسود نصب کرنے میں قبیلوں کا آپس میں سخت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ اگر کوئی قبیلہ اس میں رکاوٹ بنے تو تلوار کے زوروں سے اس کا راستہ روکا جائے۔ 4 دن اسی بات میں گزر گئے کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ ایک بوڑھے شخص نے اس جھگڑے کو ٹالنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہو اسی سے ہم اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ وہ جو فیصلہ دے سب قبائل اسے تسلیم کریں گے۔ اس بات پر تمام قبائل کا اتفاق ہو گیا۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ سب کہنے لگے یہ امین ہے، یہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم تسلیم کریں گے۔ آپ نے اس جھگڑے کو کمال دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح ختم کیا کہ فرمایا جو قبیلے حجر اسود رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنا ایک ایک سردار چن لیں۔ انہوں نے اپنے اپنے سردار چن لیے۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں سے فرمایا کہ وہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ سب سرداروں نے ایسا ہی کیا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ نے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح آپ کی حکمت اور دانش مندی سے فتنہ اور فساد کے شعلے بھی بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسرت اور شادمانی کی لہر بھی دوڑ گئی۔